नमस्कार दर्शक बंधु मु जयराम स्वागत करुच्ची जय टीवी आज आम आसी पहुँचीचु नाउगाँ ब्लॉक जगतसिंहपुर जिले में साधु गोस्वामी पीठरे ये आपण जो देखुंत ये साधु गोस्वामी मुख्य फाटक नाउगाँ ठारू ये प्राय 2 किलोमीटर हम स्थान पाई बाबा आखंडमणि बाबा आखंडमणिकर मूर्ति विग्रह भी ये अच्छी समस्ते भी श्रद्धालु आसी ये मुंडिया मारती एवं ये जगार इति सुंदर ये जगहटी इति सुंदर आते भल लगे आपण को थरे देखिले भी आप अनुभव करेंगे कहीं ना ये शीत दिन हो बा खरा दिन हो लोक मानकर जहाँ आशा भरोसा अच्छी जी विश्वास अच्छी से विश्वास लोक टिके संकल्प कर दियंती ठाकुरे जदि आपण मनस्कामना पूर्ण करेंगे मु ताहले एठी प्रसाद सेवा देवी एठी आपण पाखे भांग करी एवं आपण पाखे चक्षुदान करी एमती बहुत किछि आशा लोक मान मन में अच्छी एवं प्रभु सब पूरण करती बोली ये स्थानीय लोक कहती बा श्रद्धालु माने जो माने आसचंती एठिकी से माने कहती आपण बुलिकी देखंतु ये परिवेश बहुत बड़ी तो ठाकुरंकर विग्रह ठाकुर एठारे अछंती पूजक प्रत्येक दिन आसंती सकाळु पूजा करती एवं प्राय सबुदिन 2 जन 3 जन 4 जन 5 जनकर नीति प्रसाद प्रस्तुत हुए एठी कुंठाबोध नाही एठी काहाकू ठका जाए नहीं जार प्राप्य जीतिकी समस्ते पाती एवं आपण थरे से गछ मूले बसिकरी प्रभुटे डाकिदेले ना आपण मन बहुत खुशी हो जाए आसतु श्रद्धालु मान ठारू पचारि बुझा ये जगार महात्मा जया टीवी की स्वागत करुँ घरटा कौटी नाउगा एठिकी कहीं आसुँच पाखे साधु गोस्वामी बहुत महिमा आम ये अंचल बहुत महिमा थरे ठाकुर ना नहीं जेको मानसिक करते मानसिक पूर्ण हो जाए पुओ मानसिक करते मानसिक पूर्ण होती मु भोग नहीं धन्यवाद समस्ते बंधु बांधव आंगसाथी आसती बहुत लोक 400-500 लोक आरंज भोजी अच्छी अच्छा एमती सब आसती ना सब ठाकुर पाखक प्राय 2-4 मास प्राय समस्ते ठाकुर समस्त विश्वास अंचल बहुत विश्वास ठाकुर ना थे नहीं सब मानसिक पूर्ण हो जाए बहुत जय टीवी आप स्वागत आप घरटा कौटी दहीपड़ा ये केते किलोमीटर 7 किलोमीटर आप सब ये आसती हाँ प्राय सब आसे कहीं आसती ये प्रसिद्ध ठाकुर जहाँ मनस्कामना पूर्ण है पूजा पाठ करने ये नाउगाँ प्रसिद्ध ठाकुर समस्त कहते ये कौन प्रकृत कथा तुम अनुभव कर धन्यवाद महाबाहु हे महाबाहु महाबाहु तम दिन जाए बड़ देउल रे तम दिन जाए नाउगाँ अंचल आशा भरोसा भरसा ठाकुर साधु गोस्वामी आज समस्ते अंचलवासी साधु गोस्वामी की अगाध विश्वास करती जार टिके जहाँ हेले ठाकुर पाखु आसन जन्मदिन हो बा कौन ओषा बाहा हो समस्त ठाकुर पाखे नतमस्तक साधु गोस्वामी आम प्रत्यक्ष देवता आम ये आसले बहुत खुशी मनाऊ आम समस्त डाकिले ठाकुर भी शुणती समस्ते आसती दर्शन करने आमर से बहुत भल ठाकुर हम सुखरे सो तमे की बुझिबा दुखर दाऊ तमे की बुझिबा दुखर दाऊ महाबाहु हे महाबाहु
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବକ ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ସାଧୁ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବକ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କଲେଣି? ବାପା କରୁଥିଲେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା, ବଡ଼ ଭାଇନା କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇନା କରୁଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା, 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କରୁଛି। 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା। 8-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅନୁଭୂତି? ଏ ଏରିଆର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଠାକୁର ଆମ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଇଏ ଚାରିଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ତେଣୁକରି ସବୁ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ଟିକେ ଗହଳି ସବୁବେଳେ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ? ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଦିନକୁ 2ଟା-3ଟା ନୀତିକାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା। ନାଉଗାଁବାସୀ ବି ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ନାଉଗାଁବାସୀ ସାଧୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାଉଗାଁରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ହଉ ନମସ୍କାର ନନା। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆମର କାନୁବୁ ସାହି ନାଉଗାଁ। ଏଠିକି ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆମର ତ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଆଉ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାଉଗାଁର? ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଅନୁଭବ ଏଠି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଅନୁଭବ ଲିଭେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଠାକୁର ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେଇପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ପୁରା ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଅ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ? ଠାକୁର ନାଁ ସାଧୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସାଧୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ 2 ପଦ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ସାଧୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ।